चौथा बाब, लावियों के फरीक कहात की जिम्मेदारियां। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि बनी लावी में से कहातियों को उनके घरानों और आबाई खानदानों के मुताबिक 30 बरस से लेकर 50 बरस की उम्र तक के जितने खैमा इज्तमा में काम करने के लिए मकदिस की खिदमत में शामिल हैं, उन सबों को गिनो। और खैमा इज्तमा में पाक तरीन चीजों की निस्बत बनी कहात का ये काम होगा कि जब लश्कर कूच करे तो हारून और उसके बेटे आएं और बीच के पर्दे को उतारें और उससे शहादत के संदूक को ढांकें और उस पर तुखस की खालों का एक गिलाफ डालें और उसके ऊपर बिल्कुल आसमानी रंग का कपड़ा बिछाएं और उसमें उसकी चोबे लगाएं और नजर की रोटी की मेज पर आसमानी रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर तबाक और चमचे और उंडेलने के कटोरे और प्याले रखें और दायमी रोटी भी उस पर हो। फिर वो उन पर सुर्ख रंग का कपड़ा बिछाएं और उसे तुखस की खालों के एक गिलाफ से ढांकें और मेज में उसकी चोबें लगा दें। फिर आसमानी रंग का कपड़ा लेकर उससे रोशनी देने वाले शमादान को और उसके चरागों और गुलगीरों और गुलदानों और तेल के सब जरूफ को जो शमादान के लिए काम में आते हैं ढांकें और उसको और उसके सब जरूफ को तुखस की खालों के एक गिलाफ के अंदर रखकर उस गिलाफ को चौखटे पर धर दें और जर्री मसबे पर आसमानी रंग का कपड़ा बिछाएं और उसे तुखस की खालों के एक गिलाफ से ढांकें और उसकी चोबें उसमें लगाएं और सब जरूफ को जो मकदस की खिदमत के काम में आते हैं लेकर उनको आसमानी रंग के कपड़े में लपेटें और उनको तुखस की खालों के एक गिलाफ से ढांक कर चौखटे पर धरें। फिर वो मसबे पर से सब राख को उठाकर उसके ऊपर अर्गवानी रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके सब बर्तन जिनसे उसकी खिदमत करते हैं, जैसे अंगीठियां और सीखें और बेलचे और कटोरे, गर्ज मसबे के सब बर्तन उस पर रखें और उस पर तुखस की खालों का एक गिलाफ बिछाएं और मसबे में चोबें लगाएं। और जब हारून और उसके बेटे मकदिस को और मकदिस के सब असबाब को ढांक चुके, तब खैमागाह के कूच के वक्त बनी कहात उसके उठाने के लिए आए, लेकिन वो मकदिस को ना छुएं ता ना हो कि वो मर जाएं। खैमा इज्तमा की यही चीजें बनी कहात के उठाने की हैं और रोशनी के तेल और खुशबूदार बखूर और दायमी नजर की कुर्बानी और मसाह करने के तेल और सारे मस्कन और उसके लवाजम की और मकदिस और उसके सामान की निगहबानी हारून काहिन के बेटे अलीअज़र के जिम्मे हो। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि तुम लावियों में से कहातियों के कबीले के खानदानों को मुनकता होने न देना, बल्कि इस मकसूद से कि जब वो पाक तरीन चीजों के पास आएं तो जीते रहें और मर न जाएं। तुम उनके लिए ऐसा करना कि हारून और उसके बेटे अंदर आकर उनमें से एक एक का काम और बोझ मुकर्रर कर दें, लेकिन वो मकदिस को देखने की खातिर दम भर के लिए भी अंदर न आने पाएं, ता ना हो कि वो मर जाएं। लावियों के फरीक जैरसून की जिम्मेदारियां। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी जैरसून में से भी उनके आबाई खानदानों और घरानों के मुताबिक 30 बरस से लेकर 50 बरस तक की उम्र के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मकदस की खिदमत के वक्त हाजिर रहते हैं, उन सबों को गिन। जैरसूनियों के खानदानों का काम खिदमत करने और बोझ उठाने का है। वो मस्कन के पर्दों को और खैमा इज्तिमा और उसके खिलाफ को और उसके ऊपर के खिलाफ को जो तुखस की खालों का है और खैमा इज्तिमा के दरवाजे के पर्दे को और मस्कन और मसबे के गिरदागिर्द के सहन के पर्दों को और सहन के दरवाजे के पर्दे को और उनकी रस्सियों को और खिदमत के सब जरूफ को उठाया करें।
اور ان چیزوں سے جو جو کام لیا جاتا ہے وہ بھی یہی لوگ کیا کریں۔ جیرسونیوں کی اولاد کا خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کا سارا کام ہارون اور اس کے بیٹوں کے حکم کے مطابق ہو، اور تم ان میں سے ہر ایک کا بوجھ مقرر کر کے ان کے سپرد کرنا۔ خیمہ اجتماع میں بنی جیرسون کے خاندانوں کا یہی کام رہے، اور وہ ہارون کاہن کے بیٹے اتمر کے ماتحت ہو کر خدمت کریں۔ لاویوں کے فریق مراری کی ذمہ داریاں۔ اور بنی مراری میں سے ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس تک کی عمر کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت کے وقت حاضر رہتے ہیں، ان سبوں کو گن۔ اور خیمہ اجتماع میں جن چیزوں کے اٹھانے کی خدمت ان کے ذمے ہو وہ یہ ہیں: مسکن کے تختے اور اس کے بینڈے اور ستون اور ستونوں کے خانے اور گردا گرد کے صحن کے ستون اور ان کے خانے اور ان کی میخیں اور رسیاں اور ان کے سب آلات اور سارے سامان اور جو چیزیں ان کے اٹھانے کے لیے تم مقرر کرو، ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر اسے ان کے سپرد کرو۔ بنی مراری کے خاندانوں کو جو کچھ خدمت خیمہ اجتماع میں ہارون کاہن کے بیٹے اتمر کے ماتحت کرنا ہے وہ یہی ہے۔ لاویوں کی مردم شماری۔ چنانچہ موسیٰ اور ہارون اور جماعت کے سرداروں نے کہاتیوں کی اولاد میں سے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس کی عمر سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے ان سبوں کو گن لیا، اور ان میں سے جتنے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گئے وہ 2750 تھے۔ کہاتیوں کے خاندانوں میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے ان سبوں کا شمار اتنا ہی ہے۔ جو حکم خداوند نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا اس کے مطابق موسیٰ اور ہارون نے ان کو گنا۔ اور بنی جیرسون میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے، اور جتنے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنے گئے وہ 2630 تھے۔ سو بنی جیرسون کے خاندانوں میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے اور جن کو موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق شمار کیا وہ اتنے ہی تھے۔ اور بنی مراری کے گھرانوں میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے، اور جتنے ان میں سے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گئے وہ 3200 تھے۔ سو خداوند کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا جتنوں کو موسیٰ اور ہارون نے بنی مراری کے خاندانوں میں سے گنا وہ یہی ہیں۔ الغرض لاویوں میں سے جن کو موسیٰ اور ہارون اور اسرائیل کے سرداروں نے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنا، یعنی 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کے کام کے لیے حاضر ہوتے تھے ان سبوں کا شمار 8580 تھا۔ وہ خداوند کے حکم کے مطابق موسیٰ کی معرفت اپنی اپنی خدمت اور بوجھ اٹھانے کے کام کے مطابق گنے گئے۔ یوں وہ موسیٰ کی معرفت جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا گنے گئے۔